Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zing xubin tinjin barodaroy aziz. Salomatiyatun xuba. Xo'p, darboraи ҳамин видеое ки бораи бобоҷон бобои лангарӣ дарбораи бобои лангарӣ гап задагӣ будам. Дарбораи ҳамо бисёр дар комментария бачаҳо нофаҳмоӣ кардиянд. Бисёр гуфтигӯ гапҳо саволот додиянд. Хостум дар ҳамин прямой эфир ҳамаи ҳамо саволотро ҷавоб диҳему. ҳамон чизои нофаҳморо ҷавоб мақсад одамое ки нофаҳмо айшона ҳамин ҷавобошонро гиранд. ҳозир як дақиқа ман ҷои ҳиҷомам гузарам ки иҷа овоз бачаҷон ман прямой эфирда дар ҳиҷомам. Хоб ҳоли меғалтидаме. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. як бори дигар хушомадед дӯстон. рости гап бародарои азиз, дар бораи ҳамин видеои охиронангӣ хостум дар прямой эфир гап занам дар бораи бобои лангарӣ. дар ҳамунҷо ман дар видео фаҳмондум, вале барои бисёриҳо ҳамин чиз нофаҳмо мондагиай, нофаҳмо шудагиай. хоб бисёр комментариҳо, гапҳои ноҷо, ҳархела суханот. ана хостум дар ҳамин видео дар ҳамин бора гап занам. гӯш кунем бародарои азиз чӣ гап шудагиай. бобои лангарӣ 1,800,000 вақте пули колия тоҷика отои колия тоҷика бурдан додам 1,800,000 ҳамина бобои лангарӣ худаш ва аяду бародари дига қарз кардагӣ дар рӯи ӯ пул ҷамъ кардагӣ бурдагӣ дар отои колия додагиай. барои чӣ? Барои ки вақте видео кардам бисёри кори колия қафо намона гуфта ҳамун пула бурда додагиай. ӯ одамое ки пула гирифтагӣ буданд ва ё ваъда додагиянд ки мо пула метием фалон рӯз кора кашонда то охир овардаган. хулоса дар охир проблема караган. ман дар он видео ҳама чиро фаҳмондум. ман намедонам мардуми худмон чӣ хеле тамошо караган он видеоро сода кара ман фаҳмондагим бо ки штоби мардум да фаҳмо шавад. вале вақте комментариҳоро дуромадам хондум бисёр чизои нофаҳмо дар комментариҳо. гӯш кунем бародаро чӣ гап шудагиай. вақте ки бобои лангарӣ файрод мекуна ҳамон одаморо мега биёед ба фалон ҷора, ӯ одамо худшон файрод мекунанд шаки ба фалон ҷора биё пулта метиҳӣ мега. вақте ки ино мераванд ба ҳамон ҷора мераванд, хулоса дар онҷа нофаҳмоӣ мешавад ва дар ҳамонҷа кормандои ҳамин мақомоти милитсияи ҳамин Россия гуфтигӯ гапҳо мезананд, мегироянд, ҳамашонро дастгир мекунанд, мегиранд, мебаранд дар кашокашу дар пурсупос медуроранд. ман ҳамин чӣ ман ҳафта прямой эфир будани ман занг назанед. ман вақте ки прямой эфир дуромадам шумо зангзаниро сар мекунед. прямой эфир медуром зангзаниро сар мекунам. прямой эфир медуром зангзаниро сар мекунам. чӣ гапай намедонам бародаро. илтимос одамое ки дар прямой эфирен ҳозир занг назанед. хоб запустид намешавад. чӣ запустид намешавад? эргаши саидшоҳ нафаҳмидам чӣ ай запустид намешавад. овозот пастай ака як бори дига такрор кун. овозон пастай фаҳмоай овозон навбати тира мешавад. алло гуфтигӯ гапҳо ки доим моро нигаҳбон боша. мо такя ба зоти поки аллоҳ мекунем. сумо куҷо шуд? ман дар бораи сумо намедонам. хулоса ин миқа гап буд. ман ҳамунҷа гапе ки шидагӣ буд ҳавая дар шумо расондум. атак ака ҳамин гап ростай? бале ростай бародар. брат ви таҷики да ми таҷики хона соз шуд. созай овозон соз омадестай? овозон соз омадестай мардум? бада ба аллоҳ биспор. бале
نه کینو نکردم برادر، سعی دروازیوف کینو نکردم برادر. اون کینو نکردم اونجا ساده کرده برام اومدم فهمیدم همه چیزا، ولی نمیدونم شما دفنو فهمو شد خوب است فوزای آوازی. الحمدلله ما امنیت را گوش داریم. این سمت کلانای بریم پیش. بدبخت. خب اینه می قگپو یگان کامنتاری اینو فهمو در همین بورا باشه، فقط همو سوالاتوناتین من جوابشو گردونم. سوال نویسونه من جوابشو گردونم. کدام نفرایی که سلام نویسوندین با علیکم بر سلام و رحمت الله و برکات. سوم در دستی اوتای کولیا. او سومه که در دستی او آدمایی که گفته بودن کار حل میکنیم، ولی هم در دستی ولی هم ندادین شما. همه خوبه الحمدلله. سلام اسماعیل، همین تو برای یوتیوب وقت داری ایچه توشه قیامت در یوتیوب جمع داریم. من یوتیوب در پرامو افیر کردنی نبودم، کارخانه در آدم دارم. مقصد زیادی اون در پس بلند دیگه شدگی نیست، فقط همه که گپ شدگی همین چیز فهموندم شما در تمام سپسی به الله. چی و قپیدنش؟ نه قپیدنش برادر، قپیدند علامت سوال. همه شونا در گفتیو گپو اکا اسم پرسپوس در دروواردگیان، همه شونا حسابی همی پولی که در دست ما آدم ها موندگی بوده این حساب. نه زنگ التماس کردم که زنگ برای چی نزنین؟ زنگ برای که من در پرامو افیر در اومدگیم التماس در وقت پرامو افیر زنگ نزنین گفتم. من چی خدمت وای کردم بالا و پایان گرفتم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. همین خفن اکا بسته نه بلوگ ای سایدامی همین خوبی تنجا اکا؟ الحمدلله میشه و رحمت. اکا جان یک سوالت میتونم. این همینجا آدم ها 264 نفر تماشا داره. کراچی یک آدم 30 نفر از زیاده 30 نفر فریب کرده است. کراچی صورت پوچه نداریم. صورت نداریم. یکی چکی که سون پارتوفته است یافتیمش. چی؟ ها؟ توجی که توجی چی فریو کرده دا چی با چی مقصد بور کار فرق است آدم را نداده در کدام شهر؟ در چی بود مسکوا دا همه تو تا واتساپ تلگرام دا همه شروع کن. تلفن وایرون آواز مکتوب اومدش من امور از تو شبیه مقصد نشه و شما در پارتمنت بگیم بمونینش ماله روی اکاجان چکی شو اول لیچکا در من نویسم نمبر واتساپ تا پارتو ماله همین نمره بسید کرای که جوتی همه تلگرام در اومده برادر همین تلگرامی من در روی کنم چیزی هسته. سلام علیکم و رحمت الله. چی گپای برادرای عزیز، ویدیوی آخرانگی ده اگر یگان چیزی نفهمو باشه سوالاشو نویسونین هوای جواب تیم تمام. ای موضوع بیرون نبرایم التماس در همین دایره همین موضوع همین ویدیو جواب سوال و جواب کدام نفهمایی داشتین در کامنتار نویسوندین این میجا کامنتار کنه من جواب نتیم. چی سوال دارین تو چی مقصد داری در همین یوتیوب؟ من برادر کار باری خدمت مقصد خدمت در یوتیوب خودم میدونم. مونیسه دوست و خواهر عزیز خواهر بدای خواهر عزیز من مقصد خدمت میدونم برادر عزیز. چی خدمت کنیم؟ هیچ خدمت نکنیم برادر، همه خوبه.
چیگه پای وابشه همه خاوری خطا کنده سی با دست خود ما الله داریم در بالای سرمونی گپنا گو اسماعیل السلام علیکم و علیکم السلام کی پرسشون کرده استای مقاماتای روسیه نه محکم نکردیم مقصد جوابش دادگان برآمدگی بیرون دایون لیکن پرسپوزشون دوام داره بله جراح انما آدمایی که پولا گرفتگی بدن گفتن کاری کلیه را حل میکنیم نتونستن حل کرده انما آدمو مونیسه 1000 رحمت برای دلسوزی کای یک به یک میزنیم دادرم ای من جنگوار نیستم لنگری چوکده برادرها یک بار دیگه پور را میفهمونم گوش کنین بابای لنگری با سر پول خودش گویم رفته گید پول خودش کدام پول همو پولی را که در دست همو آدمایی که دکندک سینه زدگی بدن وقتی را که ما کلیه را میبروریم و نتونستن برواره پول گرفته بدن و وقتی که اوتای کلیه ویدیو کرد او آدمو اومدن وعده دادن که ما پول فلان روز فلان ساعت میگردونیم گردوندن نتونستن بابای لنگری را فایرات کردن که با فلان جورا بیا پول تگیر میزنن میره خای خلاصه همجا با چند کسی دیگر هم بدن میزنن میرن با سر همون پولشون گرفتن میروان همونجا که گفتیو گپا با جای پول گرفتن مخومی امامسو مسخدارو اینو میدروین همونجا چند نفر بده همشون دستگیر میکنن میگیرن میبرن با عدله نمیدونم با همون جای ملیسه رو آخری ملیسه خونه میبرنشون خلاصه پرابلم پول یک طرف با پرابلم ای چیز یک طرف فهمیدین برادرو این میقه پرابلم مقصد نگاه کنین در زمانه یک کس دیلت میسوزه پول میتی پول گفتی گپا قفای یک برادر رو میشی میگوی که دستگیریش کنم کاری خیر کنم نبرود میشه او ویدیوی من همین مقصد یک چیز میگم من هیچ چیز نمیشم قطعی مردم کار نکنن کجان والله یک بزن کل میشه هیچ کنون تداج نمیپرسم من الله دارم در بالای سرم من نیاز به پرسپوس یگان کسام ندارم السلام علیکم برات ای تک من نمیپرسن نگو تیما مرد کجا برشنی میتی تیما نمرده ای کار دی نشدگی تیما نمرده آمین کن برادرو ای کار دی نشدگی بله اکا بمسی انمی گفتگی خطای جوره نه اخی برادرو همه آدمو جنالله هم مشغول میشه آمین انشالله اینمی قگب شدگی برادرو عزیز فهمیدین خلاصه ای گپا فهمیدین یا نه با یه بار دیگه فهمونم تو نه اکا بعد لنگرشون یگون چوره ندیسیان دیدیسیان به همه طرف چوره دیدیسیان با جای پولشون گرفتن برای پرابلم شدگیشون ما دا سیلکه روی کنوشنا دا چی روی کنم سیلکه را دا چی روی کنم برادر همین جا نفهمون چی شای من همه بله اوش هست قروتوب هم هست برادر بی تکازت دوران یا نه خانم گپ ده همین ایده من برای چی ده همونجا گفتم که کسی قطعی مقصد پولی کدوم دا پول میتین ای کدوم پول میگیرین ابیزات نه ویدیوش کنین یا زبسش کنین یا دستخط زبون خط یگان چی گیرین این زمانه دا هیچ کار باور کردن نمیشه یا آدم دا پول میتی برای یک کار حل کردن آخر دا میفهمه اما آدم خودش دیگه پول تا بر وقت حل ول کرده تمام بابای لنگری وقتی که اوتای کولیا برومد چریز رستم ویدیو کرد همو وقت بابای لنگری پول گرفت برد دایتون هسته انا مجده که سی خودش 1,800,000 یعنی پول
дар дасти дига одамо ай просто ҳамун пула и бобои лангари аядди одами дига ай шиносош ай сусу қарз кара ҷамъ кард бур дар дасти ҳамун отаи колия дод ки кори колияра бина дига одамо бинанд и одамо натонистанд кори колияра ҳал карда кори колияра буд кара натонистанд ҳамин одамое ки бобоҷону ҳамин одамое ки лангари ино ёфта буданд ҳамин одамо натонистанд ба ҳамин хотир мушкилӣ шуда кишона 100% ака зинда зикриёло зинда боши зикриёло ҳазор рамад неке и гуфтагит хато ай буги эфир табукаш ҳамун ҷо баромадори исматулло тай бародар нофаҳмоиҳои дар видео шудагиро ҷавоб додистам бародар чӣ кор кунам не тоҷикои худмонанд ҷарроҳ тоҷикои худмон не ҳеҷ ка нахӯрдай бародар не бародар ҳеҷ ка пул ҷамъ накардай ҳозир бародарҷон ҳозир ҳеҷ ка на пул ҷамъ карай на зубор кушодай на ягон чӣ ман зуборам намекушом бародарои азиз ман зуборам намекушом фаҳмидем бародаро ман просто ҳамихи гав задисе ман ҳамун видеоро вақте партофтум дар видео фаҳмондум нофаҳмои бисёр шудагай бо ҳамун чизоро фаҳмондастам салому алайкум вараҳматуллоҳи вабаракатуҳ Ва алейкум салом. бародар носта туфку ба эфирда дурохӣ бародаро илтимос кадом нафарое ки эфирда медурен мехоҳем гап задан илтимос одоби ҳамин инсониро риоя кунен илтимос хеле як тарбия хатия мақсад дар даҳанат нос эфир медурӯи гав мезанӣ мардум чӣ меган охир салому алейкум вараҳматуллоҳи вабаракатуҳ алҳамдулилло мешава раҳмат бародар гӯш дорам چه حال داری اکا؟ алҳамдулилло мешава раҳмат بچه چرا باید نه ویدیو تا تماشا کردیم اینجا ای بابای لنگریده бобои лангарида мушкилӣ ҳамиха ки ба сари пули худаш мерава вақте ки ҳамунҷо ба сари пулаш мераванд кормандои мақомоти ҳамин россия мезананд мебиранд ҳамун кафеда гуфтию гапҳо ҳамашона мегиранд мебаранд адел пурспос мекунанд исусу хеле кашокашон мекунанд лекин бози саршон додагианд нов хайрот карда боб мепурсанд шумо масъал таҳти назорат дағал дегианд тамом диган ман тараф ягон каса нагирифтам беҳрӯз тараф نه اکا بهترین خدمت خلق هم کنه انشالله رحمان اکا و برای نه ویدیو تا تماشا کردم ما ини миқагав бародар ҳамун видео дар фаҳмондагим просто мардуми худмон ё то охира гӯш намекунанд намедонам чӣ хелӣ мекунанд короче ки ҳамин сарсаракӣ баъзеш гӯш мекунанд агар не ҳамун видеоро ман ҳамун видео дар ҳамун қақушту фаҳмондагим ки گوش ویدیو دا فهموندهی سرشویشه страшный бад موندهی مردم الاخون میشوه همون را دیدی پس پنجره اکا خدا страшный бад день рождения я знаю тебе подписчиков желаю тебе удачи по силам зинда бошем мис самандар кия бародаро илтимос дашном накунем бе дашном гав занем бародаро پاسیو تریاس نگر بچه بویو ندیدیشه پاسیو تریاس نگر بویو ندیدیشه هر یک خدمی را همیه بیتی سر سفید میشه بچه خیر میشه اکا جو майлеш برای کار خطا کرد من برمودم майли хоб саломат бошӣ бародар зинда бошӣ бародаро чизиш нофаҳмо ай чизиш нофаҳмо ай ман 4 карат шуд фаҳмондестам бародаро шумо наход ҳами эфири ман шитагӣ ман ҳамиқа фаҳмондестам бо нафаҳмӣ бо савол ҳами аввали эфир истодагӣ шиштагӣ тамошо дорин имҷа оли
аму сурасоз бу фаҳмоншон нависонди ку аму айвал ман тамошо дорум ту медони темара бале медонам клид чияй салом алейкум ака исмоил зинда бошӣ саломат бошӣ эфир дуромадӣ ранги марда гавзан бо буро як кас бина раҳмат гӯяд бале бародарҷон лангари бобоҷон корта ҳал намекунад шокир гадоев ҳамин гапа гуфти ягон даказа дори ягон боравоё пул гирифтагиана ягон ҷо душанбе таҷикистан месонай бародар чӣ ба ҳеҷ ка тира намега ҳаромхӯр тира намебарана дер тирам даст зан бародар ам қавми комментариёро бин чӣ хеле ҳақоратҳо менависонанд душанбе тоҷикистон як бор ами комментариёро хонда ака исмоил худованд дар касбу корот баракат ямо аз шумо дурем акаҷон наздик мебудӣ гап нест зинда бошед лангарира эфир да бурор худуш гап занад наметавонад ромада эфирози чӣ хел добавит кунам та телеграм да бародарои азиз ин имиҷада нигоҳ кунем ҳамҷа силкаи телеграми ман парфтагия ҳамун силкаи телеграми ман да медроем бародаро ҳамун силкаи телеграм да медроену нигоҳ кунем да ҳамҷа силкаи ютуб силкаи эфир роӣ кардагия анаму силкаи эфира меҷиқен дар рӯи анаму силкаи эфир рост мебиёен анами канали ман қатъиман гав мезанем фаҳмидӣ кадометон ки желани да эфир буромадан дорен телеграм канали исмоил тоҷик медроен дар ҳамунҷа силкаи ютуб мондагия дар рӯи ҳамун силкаи ютуб меҷиқен рост канали ман мебиёен фаҳмиде бародаро бо чизиш нафаҳмои бо чиша фаҳмонам телеграм канали ман медроен дар ҳамунҷа силкаи ютуб мондагия рост дар рӯи ҳамун силка меҷиқен инҷа мебиёен қатъиман гав мезанем бародар ҳозир як вақте ҳаст ки ба семияи худат вақт намеёӣ ба пулам ҳал куна ошуш ака шумо чӣ кораен ман ҳечи ҳамту коргар бо кинои туркӣ сар шид исмоил чӣ ба ман менависам апои маро намехонӣ наомад бегуфт исмоил мо туро ҳаромхӯр намегем ку бародар не шумо намеген вале бисёриё мисол намедонанд мегӯянд ку бародарҷон чо кадай лангарida проблема шудай салом алейкум исмоил бародар ҳама фаҳмед дагия як хелеш намефаҳмад сад бугӯ ин гапи раҳим шарипов нависондагӣ 100% дуруст аст нависондагие ки ҳама фаҳмид дагия як хелеш намефаҳмад 100 бугӯй рост мега 100 бор фаҳмонам ҳамиҷа баъзет намефаҳмед ака сози хуби ака як алоқа меброи як калазард фиребкат видеош кадагими суратош ҳаст ака не ман дар бораи ин масъалаҳо да ҷуръат наметавонам вай кардам вақт надорам мардуми тоҷик салом брат исмоил ба пеш хая кини дами рӯзо киҷон абдул пула ман додам ҷавобша ман мегӯм ӯро добавит намекунам ҳамин гапа бигиша ё беваям бугӯ ки бобоҷон ҷавобша бига бародар гап қатӣ намешава ҳал кардан як замонае шидагие ки мардака гап қатӣ ягон чиро доказат карда намешавад гап қатӣ ягон чиро фаҳмонда намешавад ӯ одамо гапа намефаҳманд ҳамун кормандои ҳамун мақомоти ҳамунҷа гапа намефаҳманд гап қатӣ гап ҳама гап зада метавонад гапа ки гӯш мекунад бугӯ ма соҳибкор охӣ ҳастай масаҷ ака исмоил ҳоҷӣ кай мебиёя ҳоҷиёл да ҳаҷа шон мс хотираҳо кандаи дузах мегиё алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародар тоқиме зеба зинда бошӣ саломат бошӣ бародар привет
بلکه جو زیارتش میکنیم با فکر مسکو میبیو و مسکو با پیتر بیویا میبیو نه بیاد تاجیکستان میره از اینا میدونم با فکرم تاجیکستان میره نه هازی اوزا دا برنای سرش دادگان دا برنای چه افیر درویم برادرات سیلکای تلگرام کانال در پایان موندگی همون سیلکای تلگرام کانال در مدروین در همونجا یا سیلکا موندگی ایکو همون سیلکا تلگرام کانال اسماعیل توجیک دا همونجا نگاه کنین یا سیلکای در روی همون سیلکا مجیقی راست افیری من میبیوید در همون افیر همروی من صحبت میکنیم فهمیدین یا نفهمیدین صحبت میکنیم الحمدلله چی وکندی زخم هم در که خزانه اولانگره نه نمیدونم کیه بزنه که نه استغفرالله که همصدا از من ایباری زبور یکون گپ نگفتم که این من زبورم نمیکشم که اسماعیل جان سوزی خوبی الحمدلله مشه رحمت الحمدلله رحمت برادرایی که سلام دادین سلامت باشین همتون جواب سلامتون و علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته سلام علیکم برادر سلام ایسور چی گپ شده در بالای سر لنگری یا بار دیگه میفهمونم برادرها گوش کنین التماس اولش گوش کنین بابای لنگری 1,800,000 پولی که در دست همه آدمایی که گفته بودن کار حل میکنیم و حل کردن نتونستن به سر همه پول میرون یک کافه ده به سر همه پول میرون با جای پول گرفتن کارمندای مقامات همونجا میبیوین میگیرن همشونا گفتی دستگیر میکنن سوسو میگیرن از دیل میبرن ولی جواب دادگیان همشون یک قسمش برآمدگیان نیکیم کارشان در پرسپاسو در کشوکشه برای 1,000,000 پولی 1,800,000 پولی که برای حل کردن کاری کلی توجیک دادگی بودن در دستی هم او آدمو وعده داده بودن که نمی قبول میتین کاری کلی توجیک حل میکنیم کلی توجیک میبروره و در آخر نتونستن برآورده اتکاس کردن و وعده دادن که روزای نزدیک پولی دادگیتون برمیگردونه میتی همون پولا نتونسته یا نه برگردوندن و نه گفتی گپا برگردوندن یا پرابلمشون کرسیان پرابلم بولای پرابلمشون شدسته فهمیدین مقصده دوبلیکات دیدی خودت کی اسماعیل توجیک سایت که شده معمولا نیستم این کیا اسماعیل توجیک شده سایت ای قربان برو گم شاخی نمیفورد لنگری بچه زور اینکی و علیکم السلام و رحمت الله برم نه کولیا برواردنی کولیا ولی معلوم نیست کاری کولیا نفهمه با این ایناش دا مشکلش دیگه نه هوزی بیرون در هوزی دستگیر کردگی نیستن شون قپیده بردگی هم پرسپوس همه طرفه وایش دیگه اینکیم حالی بیرون در انا فهمه که از او رحمتی کلام شو کمنتاری منم میخونم خونده سم برادر جان چه نیزو رو میرسدگی همشه خونده سیم اسماعیل چند فرزند داری یا تا این مولای که نه برادر پنج اکا چود کده لنگری را نه فهموندم برادر رو بخدا 10 کرات فهموندیسم التماس همون ویدیو را یا بار خوشرو تماشا کنین همونجا فهموندگیم برادر جون همونجا همون ویدیو را یا بار درو این بینین برادر همون ویدیو دا همه چی را فهموندگیم خواهی دوید چود که کرای اصلا کرا فهموندگیم کدومتون که نفهمدگیم همه افیر یا بار اولش تماشا کنین میفهمین چند بار دوم بدم همیگه پفهموندم دوم بدم همیگه پفهموندم همون خیلی کامنتاریا کردیان در همون ویدیو حقارت و دشنام و چیز آخی برادر جانای عزیز من گناهی من در چیه همیجا من شما را ساده کرده فهموندم شما که نفهمین
من کنون ندارم من نمیتونم هر یاد شما را عدل نرم در گوشتم فهمونده من اما حادثه کار همشه چotka یاسنا فهموندم هیچی مردم مهاجر همصدا و برادر عزیز همونجا همون ویدیو را بین من همونجا فهموندم که برادرو هر کجا اونجا مقصد ویدیو برای پریمیر درس همونجا با فهموندگیم تو مکو کاری همی بابای لنگری برای تو درس شوه پیش از اونه که یا آدم دا پول میتین مسئله پولی قطعی که برای فلان کاری من حل کردم یا زبسش کنین یا زبان خط و ده گفتی گپا امضا و پادپیس شگیرین برای که زمانه ده هیچ کار شناخته نمیشوه خیلی نگلمه بیو میگه من نگرفتم من نکردم چیکار میکنی برای همین گفتم که ساده نشوین هر انسان قطعی که معامله پولی میکنین زبان خط گفتی همون گپا مهر پیچت شگیرین که بو نشوه یگان روز که ادکس کنه برای که پولی پردنالت خودش قایدهش همینه آدمی که پول قطعی سر کار کنه و پول سر اونو آدم گفتی گپا تاو میتیم این زمانه ده با تیمبال خیلی آدمی که خودشا قپیده تانه تیمه کاله بود شد او برای لنگری پول جمع میکنیم نه ولادیمیرویچ پوتین ناشیگری نامود نخواهم خیلی نام نویسی کراچی هیچ که پول جمع نکره یازی برادر جان فاروق سیلکا پارتو اکا دا چی پارتوم سیلکام دا تلگرام سیلکای افیر دا تلگرام پارتوفتگی کدومتون که دا افیر میخواهین برو این قطعی من گپ زدن این ایجا مثال سیلکای افیر کانال تلگرام کانال اسماعیل توجیک میدروین سیلکای افیر موندگی میدروین دا همو سیلکا میبینین دا افیر قطعی من گپ میزنین گیزالا نشه الله هر آدم بدیلو نتش جزا میتیم اوش دوری بله دورم We are the brave, we are the bold. It can be anything, anything. We are the light. من چیکارتون کردم که من از شما قد گپای بزه میگیم говорите на русском я не знаю русский язык не очень так грамотно разговариваю с русским языком потому что я таджик все равно не получится у меня изучить этого языка. Поэтому лучше давай разговариваем с нашим языком. Если не знаешь наш язык, лучше бро айфирима. Ох, сейчас руфну. Салам алейкум. Буд. Лангари خوش. خوش میکنم. سلام. خدا جان مشکلی بابای لنگری آسان کنه. بله دعا کنیم برادرای عزیز. سلام علیکم سازی خوبی الحمدلله زمزم عمر میشوه الحمدلله ساز خودت خوبی برادرها سیلکه یوتیوب در تلگرام موندگی دروین کدوم افیر در میخواین گپ زدن دروین در افیر گپ زدن یا کدومتون که واتساپ من داشته باشین در استاتوسش سیلکه موندگی همونجا همه خوب باشه یا روز شاو اردش جویا کروش بزی بای بوبای لنگری را اسماعیل برای چی لنگری همین کارا وقت تو که پولا داد یا که پولا گرفت چی با ویدیو نکرد من نمیدونم اخی ای جنایدلو این زبان روسی را پخیله کدی کو اولی به قدو ناشیگری پنجه نیسونده که جنایدلو زبان روسی را پخیله کرده تمایف نویسونده که لنگریت ماشینی که قطعی بابا جون چی لنگری نشد لنگری چی ماشینی که کرد خدا زد سلام این بابا لنگری دهوتش خطا کرد که ما شدی بیگ اکای شدی بیگ سازی خوبی این توقی را برادر جون هر کتو دانی خدا را گوه 100,000 روبل تیه نمیتونم 100,000 روبل نمیفروشم به خاطر که توقی را یک برادر به نهایت نزدیک تحفه آورده من یک برادر تاجیکی خدمم نزدیک هم نه راست گپ نمیشناختم همه آدمه ولی یک برادر تاجیکی خدمم الکی بعد همین تحفه را آوردم برای من نزدیک شد مقصد همینجا اومد کارخانه ما هجامه گرفت و گفت که اسماعیل جان نمی توقی تدا تحفه توقی دست دوزای اسلشتو دست دوزای و چیزی تحفه را نمیفروشم برادرو
شکر الحمدلله خوبم الحمدلله اسماعیل افیر دامده سخنین میشه اکا اوکی سلام علیکم اکا اسماعیل سازی خوبی برادر الحمدلله سلام همه بابای لنگر ده بله توقی کلابی نه کلابی نیست هیچ نویسندگی نیست 1100 بیاگانه ما دبتش نه نمیفروشم برادر جون راستی گابیا برادر توجیکی خدمت نمی توقی را آوردم همین کارخونه اومد توفه کرد و قصه توقی میدونه چی خیلی برادر ما حالی همین جشه میبرم شورس میکنم بعد تماشا میکنیم با همین توقی را یا برادر توجیکی خدمت آورد کارخونه من هجامه گیری اومد هجامه گرفت همین توقی را گفت اسماعیل جان پدرکت ده همین توقی را پدری همو بچه در سرش موندگی خانه الله رفته بوده حج کرده بوده به همین توقی و اومده بوده تاجیکستان با همین توقی را به دست یا بچه تاجیکی خدمت در بچهش روی میکنه که مثال همین توقی را گیر بچهش آورده من توفه کرد توقی نکیم همین خیر رزمیرش چот کهی سری من نگاه کنین چی خیال میکنی کسی همین رزمیری سری من گرفته از ازبکستان سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ایرگر سلام همه تونده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته کنتی پشتی هرام خروگم نزم دیگه کی ترام جزیر میکنیم کی باشه الله خورد کنه بدبخت لعین صاف نویسندگی نامتا چی نویسندگی سگ لعین الله خورد کنه آخی شما نام یک خطام داج دوخ کردن نمیتونه نویسنده تلفن چنده چی خیلی علاقه براییم تلفنم ده همه کانالام هسته مردم توجیه بس که نگم برادرها من افیر میکشم برادر جانو خب برای که اینجا بسیار نفهمایی شده گپای زیادی بسیار زده من فهموندم چند بار فهموندم نمرم ده همه ویدیوم هسته برادرای عزیز نمرم ده همه ویدیوم هسته پلوس 7952 225 69 33 نمره تلفنی من یگون گپ داشته باشین زنگ زنین یا که اگر خیلی نمکنه فهمیدین درین لوبای ویدیوی من درین نمره تلفنم هسته آمین برادرها بسیاری بعد افیر ده بسیاری بعد شدیم خیلی شد افیر دهیم من هم خیزم یگان کارو بار قفا یگان کارو بارم شوم خب با وقت مناسب انشاءالله با میبرم یک بار دیگه با افیر میکنم با یک بار دیگه با گپ میزنم میفهمونم تو کدومتون فهمیدین کدومتون نفهمیدین با فهموندگیم چند بار دومی بدون فهموندم چی گپ شدگی همشه مقصد که با فکرم که همه قمی فهمونن و خیلی قضیات چه من فهمونده نمیتونم این قوقش من فهمونده نمیتونم دیگه من همه چیزی بود گفتم تون او بعضی قبول نمیتونه کرده اختیار دا کامنتار نویسوندیان هم گپای زیاتی نویسوندیان زیاویدین شادی و فهمیدیم برادر نویسندگی تا خوندم برادر جان خطاگی بابای لنگری را نویسنده سی فهمیدم آشنا بس بدگیس یک گپ 100 بار نویسندن خب زیاویدین بس ای برادر دا صبر رسیدی اخی بس که ننویسی چیزا دا ایو رکمندخت سیخ پاپالا زیاویدین یک گپ یک بار نویس اخی ما فهمیدیم که پیخته قروتابخوری اومدن در کار در ای 20 100% اکا جان اکا اسماعیل توقیزه بیدهید 1000 رحمت کدوم میگه رستون میگه صاف برادر بیا دشنام نکنم یعنی پای زیادی چه ای برادرو لنگری باور کنین گوش کنیدم اینی می قودمه که در اینی می کنلین درکزت انیف دورن در یگون جو دیدگین در یگون جو فهمیدگین یگون
збор ягон ниёзманд ягон каса гуфта боша ки ман да ин меқапултиен ҳаққи хизмати ман меқапул меша ё ягон збор пул гирифта боша ё да ягон збор картаи хидча монда боша ё ин ки ягон мурдаро роҳӣ кардан да аз сари пули мурда гирифтагӣ боша ё ки ягон умуман ягон вақт пул гирифтагӣ боша ҳамин чизша фаҳмидагиен шумо ман дар рекламаош кор надорам рекламаош любой блогер реклама мекунад ина морам иншаалло рӯзои реклами корхонаи худмонро мекунем бо ина бо реклама мекунем бо ягон кас реклама харай мо реклама кардан мегирем но реклама дигар ю корбори чиз дигар исмоил макони бодоми лайка зинда бошед салом алейкум здоровье маҳди ай воздух гап назан охи даказат хати гап зан пули колия тоҷик дар дасти падараш ав пуле ки барои буровардани колия тоҷик додагӣ буданд дар дасти ҳамо одамое ки кори буровардани кори колия тоҷика ба зиммаи худшон гирифта буданд 1 миллион 800 ҳазораш дар дасти ҳамо одамо то ҳозира пула надодиянд маҳдӣ ма даказат мекунам биё биро эфир биро даказат кун маҳдӣ ина марҳамат минбар биро дар эфир даказат кун ина биро кани даказат дошта бошӣ ина биро мардак бори биро гав зан ҳамаша хеле воздухати гав назан афсонамӯз турам биро ина даказат хати гав зан бародар ина эфир да силкаи эфир дар чизи мондагиа акайлан исмоил ман як чӣ сар додам мега бобуҷ ака видео бозӣ чӣ сар додагӣ конкурс изо намекашен ҳамин конкурсбозо шумо изо намекашен ба худо хуни ҳамин мардуми муҳоҷира ма киденӣ бас будагис ай бай бас кинен ҳамин бозиётона абубакр алло хород куна ман чӣ бадид кардам чӣ зарарам расида ки гапои безеб нависондеси ӯ пул да дасти лангарӣ набуд охи ҳамкурс салом сози хубӣ меша викафир кӣ боша викафир ҳамкурс кадом ҳамкурсум бошӣ кӣ боша ҳамкурси ман худованд мушкили бародароро осон куна омин ачота намегум ачота ман мегум ака отчёти чира бародар охвай реклама мехараи бародар 80,000 100,000 рубл барои рекламаш метиянша ай 30,000 40,000 пули реклама мегиранд ва каналошон калонай рекламаошон қиматай ҳамун пул мегиранд ай ина мисол ман корхона дорам мисол гирем ина ман қуртохона дорам иҷома дорам чӣ дорам реклама мехарам ва ё ҳамун ҳисоб пул кор мекунанд бале қинай бародарҷон ключида мепара ига пучапи ютуб ин факт мекуна бардоштанаш мумкина бале бародаро эфир броен кадометон ки иҷа нависондестен ки даказат дорум хело эфир броен броен эфир да эфир гап занем салом алейкум варахматуллоҳи ва баракатуҳ бо чӣ гап шуда фаҳмондум бародарай ака нону фатира худат тайёр мекунӣ не охи ҳамин нону фатира
тайёр намекунем. Рӯзои наздик аксияи вазбин дорем, аксияи Қуртоба иншааллоҳ. Қуртоба мехамонам нақша заминда. Як ҳафта иншааллоҳ аксияи Қуртоба мегузаронем. Кадом одаме Қуртоби очагӣ хӯрданияй марҳамат кина биё Қуртобхона Исмоил. Қуртобои очагӣ да аксия меша, ҳоли видеоша мепартом. нону фатир камтар мушкил шудагия, масъалаи нону фатирда иншааллоҳ рӯзои наздик ҳал меша. иншам ҳавая интизорем. баъд иққат тавақ заказ карагим ай Тоҷикистон бояд таваққомо биёран. Аҳлиддин Сафаров зинда бошӣ. Салом азиз Фара. Мардуми Исфара зинда боше. Нав омадем. охи шумо нав омадем бо ман мегум буром Довган Ашуров ту кадом бузи нависонда. Бадбахти рас. охи ман чӣ бузи кардам? Ту кадом бузи нисбати ҳамин як бародари мусулмонот гумони бад мекунӣ? Бе ичи айвозух гирифтӣ моро буз буровардӣ. Касофат. охи чӣ бузи кардам? کیرا فروختم دا کجا بزی کردم من بز گفته سیاخی آخی اینمی مدروی ای پیش خطون چیز فراتانو نویساندن میگیری بوزم میگین و فلان میگین کنتر میگین ای خیلی و خیلی و آقی پدر و فلان و فلان چیزی ای دهان تون میبرو نویستن میگیرین. بچه شما بعد همین گپا خودتون چه مسلمان حس میکنین؟ به یگون دکازت به یگون فکت میبرو یا آدم میگه تو بزی دیدی یگون بار من در یگون جا یگون بزی کردم. ای کسافت من 2 سال خدمت حربی کردم. هم خدمت های من حالی هم قطعی من علاقه یگون تی همواد گفتی و گفای نمیجا برو گوزنه من در حیاتی سر من سر ممته می کورا با کلا نمیگیرم. شما چوکر رسینه برادرای عزیز. الحمدلله اسماعیل دوب کنین. آخی امیر تیوی باید دست چرس تلگرام درو دومش ای دور شوین ای کدام بوزای نویسونده. بر پدرات نالا دوغان اشوری بر پدرات نالا پدر نالا قطعی تهمتی کرگی آقی پدر من پشتی هیچ کار نگرفتم. گرامی اوش سروش نبارو گاب نیست. چی دخترین شما فایزین خولمرودو همین سیلکای تلگرام من یگون تو داشته باشین در همینجا پرت توین مردم بالا برویان قطیمون گاب زنن. نه چکه قطعی های برادرای دوغان اشوری آقی پدر و مادر بر پدری تربیتگرد نعلت فهمیدی؟ پدر نعلت حرام با این تهمت و با این گمانی بد کردن سگی لعین. حالی خودم ای تاجیکستان زکاس کردگیم 10 طبق روزای نزدیک انشاءالله میبیرم. نه قروتی طبق دمش نیست چکه قطعی برادر عزیز چکه خانگی چکه تازه چکه قطعی. زیاویدین شادیف برادر یا بار نویساندی خون خودت بچه نکن بچه همی چی بدایده یا گپ 10 بار بنویسانی 100 بار بنویسانی اخی یا بار نویساندی جواب دادم ای مرده که خوب تو ایقا وقت دومی بدم یا سوال ننویسان این بینه 100 بار همی سوال نویسانده. نویسانت همه آدم نیستی که پشتی قند گرفتی. منصور تیوی آخی تو نمیدونی اصلی واقعه را. من پشتی یگان ذات نگرفتم. کی پشتی گرفتم؟ زیاویدین بس بدگی 3 بچه ای بچه خیلی ای فعلت بزه بخدا تو
додар намедонам ай ман калони майдаи ин хеле думибадум нанависон охи як бор нависонди ҷавоб додам ҳами як гапа як бор навис ман хондестам ку ҳамиҷа ҳамаи комментариёро хондестам охи не вай накунем бародаро я табақи чӯби ман заказ кунем илтимос хитанам иззатилло намедонам бародарҷон вандамо бичинесондан дар тафти кунуд вагон мр ба амрӯзу вагон паат дивона мансур тв чӣ пиштиша гирифтам мегиру тасё накун дар киҷо пиштиша гирифтам ягон пиштиша нагирифтам ягон чӣ мансур тв чӣ пиштиша гирифтам медбрад ака ини михидум да медбрад алкора да питер боши хе биё пеши хидум ба телефон чӣ ҳақорат кардӣ чӣ ҳақорат кардам касе ба телефон гавздай мегӯм гап дорӣ биё хатиб бобои ханай пеш гавзан тамом бобои лангареро номроша надорӣ намебардора телефоношона ака чаки очагӣ дорум намехарӣ худмам чака дорум чака ҳар рӯз мебиёранам қариб яковоро ба худ ёд дорӣ ман пишти ягон зота нагирифтам инеми бародарои азиз инеми телеграм канали манай инеми телеграм канали манай кадометонда ки ина поён да телеграм канали ман мондагай кадомет ягон гап дорен да ман инаи силкаи телеграм да дурен буроен боло қати ман гап занем зиёиддин шоев авдалит кун салом алейкум пушти қанди ҳаром нагирифтӣ бародар пушти ягон каса нагирифтам чӣ ба дурӯғ мегӣ номрота партой ячи пурсемуд +7 952 225 69 33 ватсап девона кушуд мекунад не чӣ девона куш мекунад ин замонаи неста як каса куша кӣ мекуша кияи ҳузур пушти қанд чӣ ҳақорат кардӣ ёд дорӣ ман ҳақорат агар ту значит якум мана ҳақорат кардаги ба мумкин ман ҳақоратат карда бошум ман пеши худам ҳеҷ вақт девона нашудем пушти ки кадом одам мехезин ҳақорат кунам я одами дигара значит ту ягон ҳақоратои безеб кардаги ягон гапои безеб гуфтагӣ ягон гапот гуфтагим тамом ранги инеми ҳозира инем ҷая одам на нерви зад бисёр ҳақоратои безеб нависон буз гуфтку ҳамун ранги авай боре зинда боше бародарои азиз адреси хуртол санкт петербург метро приморский биёем бародарои азиз ҳаматон бироем афсонаи бузаки ҷингилапо сар шид тоқичата ғам набоша наистая бародар ҳазор раҳмат бовар кунед ҳамин тоқи беҳад дар сарум хушум еста размери сарум шуда меги ҳамин дузандаш ҳамин размери сари мана гирифтаи духтар исмоил номери телеграма чия поён да нависондаги ана силка я хати кавутайку диди акай амир ана вай телеграми мана янамо дурини ҳамун телеграми ман да дуро да уҷа силкаи ҳамун силка да меҷиқи рост эфири ман мебурои да эфир хатим гап мезанӣ салом алейкум чӣ гап дар питер мака стройка кор мекунам дар як фирма бародар ман да ҳиҷомакун дар кораи медбрад укол капелам хеле чизоро мемондагӣ кадоме ҳақорат мекунад астағфируллоҳ меша алҳамдулилла алиев ҳомиҷон зинда бошӣ и чӣ замон шуд манам сарум вайрон шуд намедонам чӣ замон айку сарум вайрон шуд салом
علیکم و علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته. بابای لنگری چو کدای بابای لنگری مشکلی داره بخده. سلام علیکم چو کدای لنگری را برادر همین جناب 10 کرد همین گپ فهموندم. بابای لنگری دا مشکلیش دیگه بالای سرش مشکل اومده. آمین. جای آدم سرما وایران کرد یکی عصبون وایران شدم شو با تلفن حقارت کردی بخت کارگری کنسول گرفتی زوری کردی گفتی دپورت منم با اخراجات کردی رو تسیارک منصور ای الله نمیترسی خیلی تهمت میکنی. نگاه کنی منصور چه خیلی تهمت کرده سای منه میگه کی ای پشتی بابای قند تو منو حقارت کردی با تلفن با خطا کارگری کنسول گرفتی زوری کردی گفتی دپورت منم با اخراجات کردی رو تسیای قسم خور یا بار به خانه حلالت قسم خور که منم خیلی ترا گفته گیرم یک دروغ زمینی یا گاوزن دی خیلی دروغات نمیگذره برادر. تو ای الله نمیترسی. انشاءالله بیایم برادر. این توقی برادر عزیز توقی را دیدین توقی چه خیلی توقی دست دوز هزار رحمت به همون برادر که همین توقی را باوردی توفهم کردی منتدارم باور که توقی به نهایت توقی خوبه با همین رزمری سری من دست دوزای دیدین درنش خیلی دست دوزای این توقی زواد دختگی نیست به حد توقی خوبه ده زور در سنت پتربورگ ای وای میون مدار گرفته رویش برات بخفگینه که کفتون اوقاتتون مزه نداره یگونش به خدا به یگون بخیلی که برادر ممکن دهنت ده مزه نداده مزه را تو نفهمی ای بیمو نیست برادرایی که اومدن کافه ما میبیان میرن یگونش الحمدلله خیر شکایت نکنین یگونش هم شکایت کنن کوشش میکنیم اصلاح کنیم یگون پس شکایت کنن کوشش میکنیم اصلاح کنیم برادر. خب سلام اکا اسماعیل همین 17 چیسلا دا بلیت هستی خب هستی برادر چی دردت گرفت با تو را سوال ما را درباره ازبکی مشینی جواب ندادی برادر از ازبکو میترسی کدوم ازبک ازبکی مشینی اکا سلام علیکم ایکی جای شهر وحدت سلام علیکم چی گپ شده هیچی اکا اسماعیل جنگل به خوب نمیشه بله نشیدست کجایشه کشودم ژالویو میگه آخی همون اینم پایان دا سیلکا موندگی کو روی همین سیلکا دا جق پریسایدینیتسا میبرو پریسایدینیتسا را جق نگاه که دا اوجا این خیلی از سیلکای آخران همون آخران سیلکای پرفتگی را در روی اوای جق دباوید میگه دباوید میکنی راست همین کانال من میبیایی این بری من دا مسی قطیم گپ میزنی. سلام علیکم اکا اسماعیل زنده باشه آدرس قروتوب ما پگاه میام نصیب آدرس قروتوب سنت پتربورگ مترو پریمورسکایا ژلزناودسکایا 68 دوب کن لنگری را لنگری نمیتونه در اومده افیر چی مشکل اومده اخی برادر کو بگو مشکلیش اول افیر فهموندم یک محشر همین ویدیو را اولش خیلی گذرانده بیاین همه اولش خیلی گذرانده بیاین همش این چیزا با اون قطعی نویسندگی آنا سارکیسیان چی لحظه چی هست این خطا این چی زبونه این. سلام علیکم اکا اسماعیل سوزی اکا عبدالمون سله دبلیت هست اکا اکی جا با که جا فهمیدم مزبار بوده لقب ده اینم توش سخوان نکن کی رو میگه خولیگان ای اوه خولیگان تو را پدرت های خولیگان پدر داری پدر خولیگان پدرت های تویا
тарбият гирифтая падару. Вақт да падару намегуфт ки бачаан беҳуда ҳақорат накунӣ ягон каса. Ё падарат хулиган гуфта любой каса ҳақорат кара гард. Чуай моро намехонӣ хондеса. Хо на самом деле красавчик брат. Смай зинда боши ҳазор раҳмат. Салом чи ба комменти мара намехонӣ хондеса маялав чулут. Ай бадбахте. Тоҷики тоҷикра нарасту узбаки узбако тоҷик надоранд. Сино манзари чӣ гуфтеса ин? Сино манзари чӣ вақт худат ба худат ҷанг карести? Чӣ гуфтести? Каузан морам фаҳмем охи чӣ мана ҳарчи гуфтеси? Ҳамаи гап дар даруни тоқӣ мае ё. Ҳамаи гап дар сари тоқӣ мае. Ака мардак бори укол капел метонам 100%, лекин честно ҳиҷома накардам ягон бор, лекин масад метонам кардан. Хай биё шогирд роид мекунем мери мехони охи курси ҳиҷома аста. Медколлеҷ хондагӣ? Дипломша дорӣ? Диплом дошта бошӣ баса мебиёӣ ва ёдгириш кори нест. Ай мард. Ки узбек гуфтеса ҳайвони чӣ ту беақл. Ман нафаҳмидам ки охи. Ман чӣ хе эфир дурам. Бародарои ин поён да силкаи кабута кайку анавай силкаи эфири ман даруи аму меҷиқен рост мебиёен ами эфири мо медурен да эфири мо қати мо суҳбат мекунем. Мегум чуай мора намехони хондесам ку ман чӣ хе эфират будам. Созен ака Исмоил бобои қанд кани бобои қанд дар Тоҷикистон ака Исмоил ти харош чалак зинда боши. Приморский лахта центр бами. Не, ман дар пеши метрои Приморский. Метро Приморский ва Силавстройский район. Кафеи дигари так шуд яка не накшудам. Доруворӣ ҳам мефурӯшӣ чи ака ку хай барори кор баре мефурӯшам бародарҷон. Лангари чокадай ку бугу бародар. Лангарира бародарҷон ами аввали эфир 4 5 6 кара да ҳами бора гав задам. Оли бо гуфтуи гапоя да ман дам гирем бо гав мезанем да ҳам бора. Фақат дар бораи аввай гав зесем. Ака Исмоил чи ба боло да дига прямой намекунӣ. Боло да дига прямой намекунӣ. Ҷои худам поёна ёхи да ҳами поёна. Чуа ҷавоб наметӣ? Ҷавоб додесам ку мара дабавит ку ман дар эфират. Маҳмуд Душанбе силка дар прямой эфир дар канали Телеграм ина поёна нигоҳ ку Телеграм канали ман мондагӣ дар ҳами Телеграм канали ман силкаи прямой эфирам ҳастай. Дуро дар рӯи ҳамун силка ҷиқ рост мебиёӣ. Ман ике дабавит карда наметонам шуморо. Шумо худтон дар рӯи ҳамун силка меҷиқем медуред даруни эфири ман аҷа шуморо мисол қабул мекунам. Эфир да медуред қати ман суҳбат мекунем инҷа мардум да чӣ гапе дорем мегӯем гапотона гав мезанем. Якум тоҷики узбак мешавад. Ту бесаводи узбек бегӯй. Чӣ мегӯяд? Чӣ гуфтеста ин? Сино манзари ти чӣ гуфтести худат ба худат? Вообще барои чӣ ҷанг дорӣ қати мо узбаку узбеку ҳар чӣ гуфтести чӣ гуфтӣ? Узбекҳо бародарои моан, ҳамсоёи моан, ҳамаи ёру рафиқан. Чӣ гуфтести ту вообще? Ваёрам мусалмонан алҳамдулиллоҳ мисли мову шумо ҳамамон мусалмонем. Салом алейкум ваҳдат ба пеш. Узбек бояд бигем. Ман нафаҳмидам. Неке нафаҳмиди мақсади ёдамон. Ман нафаҳмидам ки ин мардаки хуб гуфтеста буда ки узбек гӯ, узбак нагӯ ё узбак гӯ, узбек нагӯ ҳамхелӣ гуфтеста буда. Бародар ҳамашон бародарои узбекан. ҳамсоёи моан, ҳамсоёмон. Охи ту худат узбак не? Алҳамдулиллоҳ ман бародар алҳамдулиллоҳ мусалмоном. Тоҷикам. Миллатмам тоҷикай. Гузаштаҳомам ҳамашон тоҷик буданд. Авлоди падарим ҳам тоҷикай, авлодои очагимам тоҷикай. Ҳамамон тоҷикем. Алло нигабон бошад. Домло салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Нест ягон ош зинда. Не Қуёш ТВ ҳам ту суҳбат дорем я одам дуромад амиҷа ҷанг андохт хулоса гапои безеб гуфт амуро ҷавоб гардонду. Ман айҷа як бародар нофаҳмоӣ буд байнаш да ин мақсадаш дига чӣ буд.
ҳиҷомат парда дора ё таки сачоқ қои калон дора, сачоқ мепечонда меёнад. ака Исмоил чӣ хел доб кунем да эфир? Иними силкаи YouTube да Telegram да медрои ин поён да нигоҳ куда хати кавуд хат нависондага ҳамун да медрои рост эфири ман мебиёи да эфир хатим гап мезанем. Мара дабавит кун ака Исмоил. Бародар то худут надрои ман тра дабавит карда наметавонам бародарҷон. Ту дар рӯи ҳамин узбак ба ту бародар бошад, ту тоҷик нести. Илтимос тоҷик нагуфта. Моғул ба ту бародар бошад, ту оянда надори ман. биё бародар миллатпарастӣ накун. Сино манзарӣ миллатпараст набош. Исмоил беҳтарин шахсият. Дӯстам ланҳар. бале мешиносум, шайтон нестум. Ман миллатчигӣ накардам, қуёш тебе иҷа дига одамо миллатчигӣ нависондисе. салому алейкум ҳазрат, худо нигаҳбон боша. Амин. намешав худ чӣ хел хати кабуд. ин поён да нигоҳ кунен, ин хати кабуд хати теме ин хели карагай ку теме Исмоил тоҷик карагай дар рӯи авай ам хел ҷикен силкаи телеграми ман авай. рост телеграми ман мерен да телеграми ман баъд да ҳамунҷа нигоҳ кунен силкаи прямой эфир мондагай ҳамун силкаи прямой эфир да меҷикен меброи да боло қати ман да эфир қати ман гав мезани. телеграми Исмоил тоҷик силкаи YouTube да ҳамунҷа мондагай да ҳамун силкаи YouTube тоқита хандонди да сар я бухӯрдаига. салому алейкум брат. ва алейкум ака Исмоил зинда бош. шер намеша шеф. чш намеш ти с Кавказа брат. да бобои лангари чӣ проблемаш да? коргарат куҷо рафт ака ҳиҷоб мекар кунеста чӣ ба? ҳамиҷай ака Исмоил беҳтарин шахсияти. саломат бошӣ. Тоҷикистон ба пеш ва Ӯзбекистон ба пеш. салом ҳама каса созем. алҳамдулилла ака Исмоил номеротон азизам умром да ҳама видеом аста. Исмоил пеша Исмоил пеша эфира кардан модератор гир касе ки гапои ҳаром менависад обрат кун ки дар поён зинда бошӣ. модераторо кадоме миллатпарастӣ мекунанд дар ҳамин поён миллатчигӣ кареста чорниш кунен. чорни шавад вообще чорниш кунен ки дига дуромада натонад. кадоме миллатпарастӣ маҳалбозӣ мекунад вай дар ман дар кор неста. чорни шавад. паде онай чия ки ҷои ҳафти ман дар бародарои ӯзбек монанда. гап Турсунбой Ёрматов нависондай. гапои ҳамун Мансур ростай. чӣ ростай бародарҷон? ман намедонам Турсунбой Ёрматов гапои Мансур чизиши ростай. ба фикри шумо манам хеле одама таҳдид мекунам, ам хеле гапо мегӯм. ҳиҷома сар меша. бале меша. Исмоил номерота навис +7 952 225 69 33. ранги ёвониҳо гап мезанем. лаҳҷаи мо мардуми Симиганҷем бародар, ҳамин хел гап мезанем. ака Исмоил номери ҳоҷи Мирзоро надорӣ? бахш не надорам. саломе как ты брат мой? дай Аллах тебе здоровье. амин. бобои лангариро чокада ака. бобои лангариро бародарои азиз мушкил шудага аз тарафи мақомотҳои Россия ба хотири ҳамун 1-2 сум пуле ки буд ҳамун ҳисобо пули колия буд ку дасти 1-2 одам дода буданд ки кори колияро ҳал кам. одам кори колияро ҳал карда натонист ва ҳамун пулам гардонда натонист. ба ҳамун хотир Исмоил ҳар кас мисли шумо ё дигар бародар душо кардам ки ҳамун корхона кушанд барори кор. зинда бошен. ҳазор аман. бародаро дашном накунен, ахорат накунен. ӯ одам чорни рафт тамом. сабои враг. Исмоил брат худта хуш накун дар ҳар кори нолозим. ришот ҳам мега. салом алейкум ака. дар Химки Санкт Петербург ягон клиникаи тоҷикон намедонӣ ака? хими
дар ҳамин санкт петербург клиникаи бародарои ӯзбекзабону тоҷикзабони худмон дар метро чи просвещение да ҳаста. боши братонҷист, ман убузайку ҳарчи гуфтаест охир мега убузайку инаи бародараш бо дар гапи вайш бовар карай буз нависондагӣ нест худа ягонҷон сара вайрон мекунен ҳей вое навоз дух мегирен охир мегом и қиём ахмедов мир бамрӯз як метоне ҳамин корро кара паҳад ваҳдат ба пеш чӣ ба гапҳои бада ҷавоб медиҳӣ, гапҳои хубро намезанӣ. Хуб гап задистам. Бародарҷонои азиз, ман ҳамин ялав комментариҳои шуморо хондастам ҳамаша. Кадом бародареро комментарияша хонда наметонам. Одам ки нишонаш чия дар публика намедонам гап заниша бин мега номери Ҳоҷи Мирзоро надори ганда ханда мегирад. Ака Исмоил Тоқир зеб дар 1000 рамаз синема. Бародар вай рафт ака 4 салом омадам дар Москва. Зинда боши бародар, хуш омадӣ ба Москва. Салом алейкум мардум Масъуд Салмон Тоҷик, зинда боши. Бевай чор намекунӣ. Бевай чор намекунӣ. Охи то ҳаққорат кареси дар ҷа занҳо хоҳароан ана бародарое ҳастанд ки нафрат доранд ай дашномои то Қиём Ахмедов. Чӣ тра чор накунам? То соз гап зан тра чор накунан охи. Ака Исмоил ҳамин бародар бобои лангари чикор кард. Нафаҳмондум ку бобои не озод тушкараганоли даберина. Lekin проблема ширага мушкил шуда. Зинда бош. Салом брат. Салом алейкум брат. Салом. Салом алейкум. Салом хуб беҳтарин одам ба қабл Исмоил ба пеш. Зинда бошен Назар Аҳмад. Салом алейкум ака дар Питер чӣ гап? Ҳама тен диби. Намедонам бародари чӣ. Салом алейкум Догистон зинда бош ака Исмоил зинда бош Шерназ зинда бош Назар Аҳмад. Исмоил ба пеш мо пацани Карим Исмоил дар шаҳри Казан Любой время хатем зинда бошен бародарои Карим Исмоил то аз Симиганҷи Исматов эшонро мешиноси? Кия Исматов эшоноро? Эшоно кия Исматов? Шеринара бобои зинда бошен бародарои азиз. Хо Қиём Ахмедов Заблакиро не Қиёмат Заблакиро вад намекарди охи. Саидзода Заблакиро вад намекарди Қиёма. Шери алло боши брат хова бизан. Зинда бош. Бародар Ваҳоб ашном накува чор нирафт. Депорта проверка карда метони? Не. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Храни вас все здоровье. Скажи салом Дагестан. Дагестан салом. Салом алейкум брат. Ви где? Санкт-Петербург. Ҳеҷ гап немуд даво ахшом дуо мекунем. Худо касе ҳаққи муҳоҷиро мехра Аллоҳ ай байни мо бардораша. Амин. Салом алейкум бародар Исмоил амин эфиртон бас кун ай пай зиндагӣ ша як ҳамон гапи хато зада бошум бахшиш. Не гаподам сада Игор Давиду зинда бош. Худованд мушкилишонро осон кунад бобои лангариро. Амин амин. Салом алейкум ака Исмоил состенҷи ҳамин бобои лангариро ҳамин бобои мушкилӣ овард намедонам бародар Исмоил иди. Бародар Фирдавс як гапа як бор нависонди бадстай охи. Иншаллоҳ мо дар ҳаққи ҳамаи бародароне ки аз назди падару модар дур ва ғариб ҳастанд дуогӯ ҳастем. Саломи моро қабул кун аз Чечня. Оҳ мардуми Чечня зинда бошен. Брат айфонам таргӯеш. Не брат ай киҷо айфон таргӯвад мекунам. Як гапое меги ки ман худам айфонро надидам хелаше. Ман намедонам айфонро чӣ хели кор мефармонанд. Я айфон киса чодумай шадистан давай брат на русском. Майса Дагестан. Если честно, я ни разу не был в Дагестане, но у меня много друзей есть, дагестанских друзей, у меня очень много есть. Но они хорошие люди, во-первых. Во-вторых, у них очень веселый характер, да, у некоторых... У меня был... Раньше со мной работал одного вашего земляк, его Нурик зовут. Мухаммад Нур, его имя было, но мы его Нурик вот так звали. Очень веселый характер, очень веселый парень. Ничего больше не могу сказать. Бародаро кадом забони ҳаром ҳозир дорен надорен ҳаминҷа ҳеҷ нигоҳ намебарад айфон таргӯи ман айфон надорам худам кафеи шумо дар куҷои Питер? Санкт-Петербург метро Приморский. Привет братишка зинда боши. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом брат. Салом аз восе мардуми восе зинда бошед. Насиб қатид ҳаҷ надоред. Аллоҳ насиб гардонад бародарҷон иди. Фирдавс Ҳакимов як гапа як бор
Firdavs Zablakirova tedmeknim ya bor diga agar ami gap tanavisundi. Brad iPhone ta silka tamonda namedoni. Silka tamonda nametoni. Barodar ina silka da poyon mondagi ayko. Nakne na khorad barodar az akam megi konkur bizalon. We are the brave, we are the bold, can be anything, anything. ای مردم سلام علیکم سوز خوبی شیر بچه زنده باشی سپر تجه در حقیم دعاگو باشیم برادر جان اسماعیل جان زنده باشیم برادرای عزیز هزار رحمت قرطاب ترگویده یگان برادر هست که دپورتی مرا پرور کرده میتونه نه استای در نمیدونم میگم تیات کود از تاجیکستان سلام از کلوب زنده باشه مردم کلوب سلام علیکم سوزی اکای بابای لنگری چوکا بابای لنگری در یاد مشکلیاش دیگه در اون ویدیو فهموندم و در همه افیرم اولش فهمونده اومدگیم برادر افیر اولش زن تماشا کو میفهمیم مرد یا گپ خوب مرد یا گپ خوب بزنه سلام کنی لنگری نیست سلام از بچهای طویلدره زنده باشه مردم طویلدره ووزه سلام اینام زبورنی فوتبال تاجیکستان او زبورنی فوتبال تاجیکستان سلام علیکم زنده و وقت دارم لحظه گورش شو سودا افیر ایلیا لوچ انا خوندم تو خوشم ده کلوش نمیتی نه سپر تجه کلوش دادن نمیتونم نمیشناسم برادر چه کلوچ دوتون قرطب چه شده بیام بله قرطب هست بیایم برادر جان привет брат как дела все хорошо удачи тебе спасибо اسماعیل конкретно гавзам бобой лангара чокада да эфир خوش کن бобой лангари نمیتونه эфир да дромада در همه эфир конкретно چند بار فهموندم بله اکا بسته افیر نکرستم خوندن سلام خلق پیتر زنده باشه مردم اینای پیتر سلام اکا باشی پناه الله زنده باشه سلام اکا یک آزمونی آشخوری بهترین تشکیل کن اشتراک ده گاد نیست آزمونی آشخوری بهترین یا آزمونی یا برادر اساده سلام اکا یا آزمونی آشخوری بهترین تشکیل کن اشتراک میکنم گاد نیست سلام علیکم سازی اکای بابای لنگری چوکده ساز بابای لنگری در حد مشکلیش در اسماعیل برا زنده باشه زنده اکا بخشش هم اصلا اکا اسماعیل آزیرما در مترو دوبینکو یو میشه وقتی دیابو بخرم خای اکا اسماعیل مایل بیو برادر دامی اسماعیل بزبالا شده بله گو مخرین در وطن مردم لوبوی خلگا زدن سور کدستانتون با میرین شکری نیم تنان در وطن کنین میخونین در خارجه دیپلمویا میگیرین میرکین یک کلازردی مخوا اومده وطنمون 70,000 دلار میگیره تو در وطن خودمون سیلین ولت اکجاش 70,000 دلار میگیره گازان هازی میخیزی میرم اون جای اوه میگیرم زده دفش میکنم جاشتا میدرم کار میکنم گازان کجا دایم 70,000 سلام من از ریگر که باشد اگر همین من کار دگیرم میرم به خدا هازی میخیز میرم جورات نمیشم دیگه برای چی سپارتجه ای توجه پریویت پریدوه یا از داگستان سلام علیکم مردم داغستان هیچ چند پریز قرطب چه هست پریز داره اکا پنات به خدا امین الانگری باید عبیدی زنده چی ماشینی که کرگه دشنبه ایلیا از چچنه زنده باشه ازمون دستخورا اکا اسماعیل باشه علای مهربان سفتانه زیاد کنه آمین پریویت اکا اسماعیل پریویت ملیکوف گازه نومیره تا بنویس سازی براد برادر سلام علیکم اکا اسماعیل پاور از کجا پاورم ای اوش ای قرقیزستان ای ملتش ازبک ای قطعی زنش کار میکنه در همینجا بهترین پاور ای گنده پاوری هنرمندی خوبه 43 ساله اپتی کاری داره همین پاوره که حالی دمان کار میکنه 43 ساله اپتی کاری داره گویم یا عمری انسان ده حالی привет индус какой индус здесь нет никакой салом алейкум اپتی کاری داره همین پاوره که حالی دمان کار میکنه 43 سلام ساله علیکم برادر گویم یا عمری سلام علیکم هست آمده سواشنا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سوزه چه اسم سلامتی خوبه میشه الحمدلله کمتر بلند گازان که اوز پسته
من تلفن من مفهوم همین میکروفونش وایرونش نگن چی نگن زود پاستای ошно намефаҳмам. Ягон гапи муҳим буд. دارم برای بابای لنگری کمتر چیزا فهمیده میشه نفرسه ҳеҷ чӣ намефаҳмам. аби телефони ман аз начид. Динарам эфирда я одам дуромада михелишид. Кани ягон одами дигар дурои ами эфир ку чӣ хеле ами эфир ба хилоф ҳеҷ чӣ намефаҳмам. корои қуртобсоза алҳамдулиллоҳ. Зинда салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака исми Максим Ахмадов ҳамғули отат мешавам. номерои мара чо мекунӣ? Бекпер Шаҳзод Меликов номерота бинавис. Салом алейкум Тоҷикистон ба пеш зинда бош стоята якта кушои варанажда. О созай бешухи кори зурай. Бемина салом Парту Муҳаммадёр салом. Салом алейкум. Воима изона мекаши фақат воима. Фирӯз Каримов чӣ воима карам? Акаи ҳамшаҳри мо кай мебуроя комрон? Номаълум, ба фикрам намебуроя. Бемина салом. Зин қуртоб пас кия я қуртобхонаи олим ҳуйки. Қуртобхонаи олим не қуртобхонаи Исмоила чо кара? Олим барои худаш кушодагия. Ман барои худам қуртобхонаи Исмоил шаҳри Санкт-Петербург метро Приморск дам. Смотри сами лучше таҷик вообще красавчик. Я тебе уважаю, тебе Аллах будет помогать. Таҷикистон ба пеш зинда боша. Амин. Салом Тоҷикистон ба пеш широи наз зинда боша. Азод ман авлод аз Ҷартепа. Машааллоҳ ака худованд аз ин даст зиёд кунад. Амин амин ака ман рӯзе худман мешиносум опути ошхӯрӣ дорум ранги повруд. Шумо ҳай куҷодаи шозӣ? Санкт-Петербург метро Приморск дам. Салом алейкум брат Бобои Лангари куҷода? Бобои Лангари аввали ашта дар Берн ай дар Москва. Салом алейкум брат. Привет. Ака Исмоил Шаҳртӯз Патристики хитм. Зинда бошӣ. Откуда брат? Таҷикистон. Салом алейкум. Привет. Овозиш соз буд. Овозиш соз набуд. Ман наомад овозиш мардак бури Ҳазрат Комрон кай мебура? Номаълум. Космос Хидиров Ҳазрат Комрон кай мебура? Нависонди номаълум оли буромадани вай. Акаҷон овозош соз будан. Да ман наомад овозош соз ай ку эфир зинда боше. Салом. Чӣ шид? Да Лангари да мушкилӣ шидагия. Салом алейкум сози ака Исмоил худу тоқа. Бале бародарои азиз дар дари ҳиҷомат омадагиам. ҷои тишина акай ҷа ҳеҷ ка ғам наметия. Уҷа ғалоғула амхе талпай. Иҷа медрои инми эфир даққати бародаро. Чақ дорум. Как здоровье, как жизнь, расскажи. Алҳамдулиллаҳ всё нормально акай. Куҷо мешавад? Шаҳри Ваҳдат. Питер шаҳри созай чӣ ҳама таъриф мекунанд. Алҳамдулиллаҳ созаё. Ака чӣ гап шуда Лангарида? Як каме мушкилӣ шудагияша. Салом алейкум чо карай Бобои Лангари? Мушкилиёша дар аввали эфир нақл кардам фаҳмондум. Дар видеорам фаҳмондум. Ҳамаша фаҳмондум. 10 карат шуд 20 карат шуд 30 карат шуд. Дар ҳамаи эфир фаҳмондум. Саг намехӯра ошитра. Хай бародаро омада хӯрдесиян. Алҳамдулиллаҳ. Фирӯз Каримов. Гапи хуб гуфта наметавонӣ бародарҷон. гап безеб нагӯ. Нависондаи саг намехӯра ошитра. Бародар ин қадар инсон хӯрдестай ку. Саги пад ош мехӯрда ёхи саг гӯшт мехӯра. Нахо саг ош хӯра. Айби телефони хита ака. О ба фикрам айби ҳамин телефони мана. Машааллоҳ беҳтарин. Салом алейкум ака ба пеш. Амин. Салом алейкум салом. Реклама мекунӣ саг намехӯра ошитра. Фирӯз Каримов алҳамдулиллоҳ хӯрдесиян бародарҷон. Бародар Фирӯз Каримов. Ман оли надидам ягон саг ош хӯра. Сагам ош мехӯра бародаро? Шумода савол. Саг ош мехӯра? Гап нест ака шумода. Салом алейкум. Ва алейкум салом алейкум. Повур дар кор додарҷон. Тикто я таҷик. Дар тоқи ҷонум ака беҳтарин брат. Зинда ва ака Исмоил ба пеш ва даст бародар ҳаракат кун. Бачаҳои пробивни метои барори кор зинда боша. Азар ти кончане. Ина ятш таъриф кара ятш ти кончини найсон. Не. Астахр. Ака воима мекунӣ буку тура мезебад воимагӣ. Чего я вообще ничего не понял. Здесь по-таджикски разговариваем, поэтому вы не понимаете Бобои Лангари. Бародар Фирӯз Каримов ига паназан. Салом алейкум брат. Чӣ доказа дори ягон кори авара?
салом алейкум аз Калуга ба ҳамаи ғарибо зинда бошем. Магомед Магаде салом алейкум сози брат зиндон бисмилла намекунӣ ягон чиз. Бародар Магомед Магомедович дар ки ҷое ки бошӣ ҳамун ҷара як бор пурс гу қати Исмоил гап заисем медонанд ман чӣ хел бародаро да иншааллоҳ ки да ҳама ҷо номон аста. Просто интерес кун худа тамом. Қуртои Фаруқ чӣ хел блогер намайку намедонам бародарҷон. Братишка зинда боши, ака саломат боша оштаён. Ки ту ки бидия маърифӣ кун худа дешон. Ман бародарҷон Исмоилов Ҷунайдулло Юсупович зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат деҳаи Симиган. Айни замон дар ғарибӣ дар шаҳри Санкт-Петербург кору борум соҳибкорида машғулум. Қуртовхона дорум, ҳиҷома дорум, авиакасса дорум. Ҳаминҷода кор мекунам. Як коротка ясна муаррифӣ худам тамом. Салом алейкум аз шаҳри Ӯзбекистон омад ба шумо. Зинда боше мардуми Ӯзбекистон. Салом алейкум ака Исмоил. Акаи Собир да беҳад монандида ки ваям ҳамшаҳрита. Ки боша Собир? Адресои кафета точно бугу бародар биёем. Санкт-Петербург метро Приморский Железноводский 68. Тирам бизи ё не? Савол додед. Не, савол боша агар не бародар. Ман ин корро намекунам. Салом алейкум. Чӣ гап лаҳангарӣ чӣ шуд бо? Як каме мушкилӣ шуда гаша аввали эфир фаҳмондагим чанд бор ҳамин савола додам бародаро фаҳмонду. Дуроин як бор аввали эфир тамошо кунед ама чиша мефаҳмед. Ҷураев Сайфиддин салом алейкум ҳамкурс чӣ шайтони дорад? Кияй Ҷураев Сайфиддин ҳамкурс нависонди? Ман ҳамкурс Сайфиддин надоштам ку. Ки ту киҷо хондагӣ? Япония ба пеш зинда бошин. Японияш киҷо? Салом алейкум ва раҳматуллоҳи боша. Ва алейкум ассалом Шарафкан Дазора дар тоқир гап нест. Ако саломат бошин. Как зовут? Исмаил. Япония ба пеш зинда боши. Салом алейкум ҳамшаҳрӣ саломат боши. Ҷӯянда роҳёбанда ризқи Аллоҳ металем ихтиёр дар худмон айсар хам карда душман мегирен ё пеш барандаи миллати худмон мешин. Баре бародар мо дар ҳар ки ҷоерам ки бошем Силен Волф дар ҳар ки ҷое ки бошем мо номи тоҷика иншааллоҳ ки ягон вақт пас задан намемонем, пасам намезанем иншааллоҳ. Ту Силен Волф ни туда попали гуфти гапо. Силен Волф ви не туда попали. Салом алейкум бобо шумо куҷо? Дар Санкт-Петербург Япония ба пеш Ӯзбекистон салом ҷазах сомсага келин. Свинку покуш релакс астағфируллоҳ ки дафшагу. Саломатиҳо корубаро соз бародар ҳамеша зинда бошем. Бобои Лангари бобоҷон Исмоил ба пеш зинда бош. Россия. Салом алейкум Самарқанда Питер ҷои дуздуай. Ай ака ошпази ту баре салом алейкум ҳамин ака боши радной бош ба худо зеби тоқӣ дорӣ. Зинда боше. Мо нав омадем ака ку биген бо чӣ гап шуд? Бародар видеоро тамошо ки эфира тамошо ки аввал фаҳмондагим бародарҷон чанд бор фаҳмонд. Салом алейкум сози саломатиҳо хубай бародар. Алҳамдулиллоҳ мешава раҳмат. Шумо аз куҷо ака? Аз шаҳри Ваҳдат аз деҳаи Симиг бимирем ба ҳамун рӯстон як каса бе ину вай ақорат мекунед. Илтимос ако ақорат накунед. Ака Исмоил бугу ту мехӯри ку. Ака Қуртовхона дар кадом метро? Дар метро Приморский. Привет. Худаш сагай значит хурдай медонам. Ваҳ и гап наомад. Ака дар тоқид гап нест. Зинда бош. Как дела я Қуртова гап нест. Ака саломат бошин. Ака Питер рафтам дӯст шидам чӣ кунам? Одами хубшам. Тавба ва надомат кун бародар сар куштон шуд. Ман наём биё бародар. Салом алейкум ака сози хуби саломатӣ соз кор худ монда нашудааст. Садқат шавам тоқида лайк туда. Саломат ба ака ба пеш. Салом алейкум. Салом алейкум ака корои ту кади ба аксият ҳеҷ ки кагине. Саломат боше бародари азиз. Э мардуми ғариб сози хубен ҳама каса аз Калуга зинда бош. Лангарира чӣ да қабдан. Озодиш караган ҳози бародар не ки мушкилиёш сериозна. Э ман наём алҳамдулиллоҳ соз не биё хулиган биё ака ошпази не ман ошпаз нестам ошпазм дига одам. Салом алейкум сози брат намо зиндонда номҳои бисмиллоҳ бикунӣ Аллоҳ баракат диҳад иншааллоҳ дуогӯем ака. Намехоҳӣ зиндонда бисмиллоҳ. Саволи оддӣ Куруши Кабир кияй? Исмоил Сомонӣ кияй? Як таърихи худмона намедонам. Бародар Силен Волф қатӣ ай таърих ай любов ту қатӣ ман ай таърих баҳс накӯ. Гарантия метавонад Силен Волф дар таъриха чени ман намедонӣ. Баъд оли мезанам айсин мебром айусун чокарист. қатӣ ман ту бро номро тамом ман қатӣ ту баҳси илмӣ мекунам. чока манам алҳамдулиллоҳ морам аки те ки ғариб шидем гуфта хиёл мекунӣ ягон чиро намедонем.
ای بچه ما را الحمدلله خوندگیم دانشگاه ملی را ختم کردگیم من سوادم به نهایت سوادم خوب بود همه هم کورسا میدونن این چیزا تو چی نویسنده برادر من نمیدونم تی کد استاجی کرده بله در اعتبار نتیوش کردن یاد گیرن و بله گام سلام علیکم برات حیوان میخرانته که سگلو بای حیوان میخراتی بزی نگاه نفیرد привет брат من میدونم اکا شما دا گاب نه نورمامد очили узбекистон ай кадоми ай пуштут гап бизана ту пастай да пеш ту нари акас надам акас салон штаги надам ама та маҳкам кунан зинда боша бародари палестин ака исмоил бадид мекина худо бизана некен кама питер мадам алло нигабон шумо ҳамшам ҳама тинҷа алҳамдулилла акаҷон бонҷон اینجا تمام جوربان ها هستن پریده تو برای تاکه کدام پشتگاه میدونم برادر بخش من همین کامنتاری رو یا برام خیلی نگاه کرده خمرم که بسیاری بعد نویسنده من همه اینا جواب داده نمیتونم بسیار به حد بسیاری بعد من هم خیلی نگاه کرده میرم کدامش که اون سمارا شناخت دوستم نه نشناخته کدام من هم خیلی خونده میرم من هم کورس در یوتیوب کیه هم کورس من یوتیوب اکا شده بکی زنده باشه همه کسا 550 نرزینه اکا عثمان بلاگر تاجیک پیرد میگن راسته من نمیدونم برای کدام همین بابای انگاری تهمت میکنم خداوند جزیر کند برات اسماعیل خداوند نگهبان آمین آمین با درجهش پوتین پزانم ساز خوبی دوستان که دلافسیون من الحمدلله سلام علیکم به همه برادران سلام علیکم اکا برای انگاری اگه زبور نمیکنی نه یه چی بس زبور میکنم بدروین یک پاتیسات سکنین آمین سلام اکا جان کامنت بانان که ملاچی مورد ای برادرای عزیز خب اینجا اکا اسماعیل برای گرانیتسا گذاشتن کدام گرانیتسا برایم به غرب قزاقستان راستی گرم استانبول میرن برادرها بسیارش میپرن بعضش انا باکو میرن میبیان هر جا میرن اسم با پیش اکا جان زنده باشی الله اکبر الله اکبر خب بخشش برادرای عزیز بسیاری بعد نویسندگی دیدیم به همون خاطر نتو طبیعه است رابطه بله است برادرای عزیز خب تیز دیست بله برادرها سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکات ازبک سیر زنده باشه همه کسا سلام علیکم تنجی شیرینار الحمدلله میشه و رحمت سلام علیکم مردم ایوان زنده باشین مردم نول بوین برچه اکا و شامپول 300 рубль не язи привет вы работаете бале ты в каком городе живешь Санкт-Петербургом брат привет как бапеш вперед салон исмаил бапеш ҳамеша бародар ҳамун ты таҷик бале салом алейкум они ответили зинда боши паня зинда боши ҳазор рамат монда нашиде не алҳамдулилла ама хуб аст созем бародарои азиз хоб ку ягон гапи сериозам боша гап де бобои лангарӣ мегӯй бобоҷон намешавад накунен збор намешавад бас кунен бо кадесан значит ягон фоида мебинен ҳама вақт чо кунен зиро чо дар кадом кафе кор мекунед санкт петербург метро приморский қуртобхона исмоил акапа пеш фақат зинда бошед тоқита ай куҷо гирифти я бародар туҳфам кард тоқира как ана брат таҷик бале бародар салом айёвонҷон о зинда боши бародарои ёвон биро титкрин ака исмоил ба пеш зинда боши ҳама каса мардуми ёвон ба пеш ака ҷои кордорӣ бале салом алейкум дар куҷои ака дар шаҳри санкт петербург салом бародар коргар қабул мекунед не бародарҷон ҳозирашта коргар на қабул намекунед братан работаешь да на русском пожалуйста как дела ягон шабаш ҳаст ака исмоил дар стройка як одам на кор пурсидеса 3400 сми рӯзи корӣ разнарабочи дар кора ҳар бега ба фикрам платид мекунанд ака бовар кунед ами ай гап заданам одам монда мешавад беҳуда савол натин лангари чи кадом бародарое ки кор пурсидестем дар ҳамин як бародар ҷои кор дошта рӯзи кориш 3400 разнарабочи дар кор будаша ҳар рӯз платид мекарда мега стрим ваша кам будеду делен чӣ нависонда ладно бародарои азиз алло нигаҳбонтон